주님 감사합니다. Señor, te damos gracias. 우리를 구원하시고 주님의 자녀 삼아 주심을 감사합니다. Gracias por salvarnos y por hacernos hijos tuyos. 주님의 자녀로서 올바로 성장하며 하나님 아버지를 기쁘게 하는 주의 자녀들 되게 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos crecer como hijos tuyos y para que podamos vivir como tus hijos. 오늘 주일을 맞아 우리 형제 자매들 한 자리에 불러 모아 주셨습니다. Este día juntaste a todos nosotros en este lugar frente a tu palabra. 우리에게 필요한 말씀을 공급해 주시고 올바로 깨달아 알 수 있도록 도와주옵소서. Llénenos con las palabras que necesitemos y ayúdenos. 그 말씀을 흘려보내지 않고 우리의 마음판에 새기고 우리의 삶에 순종하는 저희들 되게 도와주옵소서. Ayúdenos para que no perdamos tus palabras que escuchamos en este día y para que podamos hacerlo, podamos vivir conforme a tu palabra. 우리 사랑하는 자녀들 또 한 자리에 여기에 함께하지 못한 지체들 주님이 일일이 기억하시고 도와주옵소서. Y también recuerde a cada uno de tus hijos quienes tengan dificultades o estén en tentaciones y ayúdelos. 연약한 자, 병든 자, 여러 가지 시험 가운데 있는 자들 주님이 일일이 기억하시고 주의 권능의 오른손으로 붙들어 주옵소서. Ayúdelos a todos los que estén enfermos o en tentaciones o los que están débiles y levántelos a cada uno de ellos y sánelos y lléneles con nuevas fuerzas. 우리에게 건강을 주시고 믿음을 주시고 또 주를 위해 살 수 있는 힘을 주시옵소서. Permítanos la salud, la fe y la fuerza para que podamos vivir por ti, Señor. 또 여러 가지 경제적으로 어려운 사정에 있는 주의 자녀들 하나님이 일일이 보살펴 주시고 친히 인도하시고 도와주옵소서. Y a todos tus hijos que tengan dificultades económicos, ayúdelos, por favor. 귀한 복음이 우리 사랑하는 가족들에게 힘있게 전도될 수 있도록 우리를 귀하게 사용해 주옵소서. Úsenos preciosamente para que este evangelio pueda predicarse hacia todas nuestras familias y hacia todo nuestro alrededor. 말씀이 전해지는 곳곳마다 주님이 함께 하시고 어려운 가운데 주님 의지하고 사는 주의 자녀들 늘 도와주옵소서. Permanezca juntos en cada lugar donde estemos, donde estés, Señor. 교회가 계획하는 일들 하나님께서 도와주시고 또 주님의 선한 뜻을 교회를 통해서 하나님께 영광 되기를 간절히 기도합니다. Adelante todos los planes que estemos preparando en la iglesia y ayúdenos para que podamos dirigirte toda la gloria. 우리 가정마다 주님이 넘치는 은혜와 사랑과 축복으로 우리를 채워주시고 그의 힘으로 주를 섬기는 자들 되게 도와주옵소서. En cada familia, llénenos con tu palabra y con los corazones, con nuevos corazones, Señor. 주님 오실 날 마지막 시대 사는 저희들 더 깨어서 세상과 구별되어 주님만을 바라보는 저희들 되게 도와주옵소서. Nosotros que vivimos en estos últimos tiempos del siglo, ayúdenos para que podamos vivir mirándote así, dirigiendo nuestras vistas hacia ti, Señor. 주님 만날 때 존귀와 영광으로 맞이하는 저희들 되게 도와주옵소서. Y ayúdenos para que en el día en que te veamos podamos verte con honra y gloria. 오늘도 귀한 시종 주 성령님께 의지합니다. Todo este tiempo confiamos en ti, Señor. 도와주옵소서. Ayúdenos. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 우리 로마노스 찾겠습니다. 로마노스 Vamos a buscar Romanos, 12장입니다. capítulo 12, 1절, 2절. versículo 1 y 2. Hermano, aire calefacción por favor. Romanos 12, 1, 2. 읽어주세요. Dice,
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 우리 지난주에 계속 그 십자가의 능력에 대해서 배우고 있습니다. En la semana pasada habíamos aprendido sobre el poder de la cruz. 예수님께서 십자가를 지시고 구원을 완성하셨습니다. Jesús cargó la cruz y cumplió la salvación. 가장 비참하지만 가장 아름다운 십자가였습니다. Era una cruz tan miserable, pero era la cruz más hermosa. 그 십자가를 통해서 생명과 또 소망과 능력과 위로를 주고 있습니다. Y por medio de la cruz nos dio vida, poder y consolación. 십자가를 모르는 수많은 사람들이 영원한 지옥을 향해 떨어지고 있습니다. Muchos de los que no conocen la cruz se están dirigiendo hacia el eterno infierno. 그 십자가만이 우리를 구원하시고 또 우리를 이 땅에서도 사망과 죄의 권세를 이길 수 있습니다. Solamente la cruz nos puede salvar y nos puede salvar del poder de la muerte. 그래서 구원받은 사람들은 죽음을 두려워하지 않죠. Por eso los que tienen la salvación no temen la muerte. 그리고 구원받은 그리스도인들이 십자가를 의지하면서 하나님 우리에게 주신 그 계명들을 이루어갈 수 있습니다. Y por medio de la cruz podemos vivir cumpliendo los mandamientos que Dios dio. 여러분 지난번에 우리 배웠죠. En la semana pasada habíamos aprendido. 누가 십계명을 지킬 수 있겠어요? ¿Quiénes podrían cumplir los 10 mandamientos? 그러나 그리스도인들은 주님의 십자가를 의지하고 말씀 안에서 순종한다면 하나님의 계명을 이루어가는 겁니다. Los cristianos, si viven cumpliendo la palabra y si viven cumpliendo los mandamientos, puedan vivir cada vez más como Dios. 마음을 다하고 Si damos todos nuestros 뜻을 corazones y con toda nuestra voluntad 목숨을 y 다해서 con toda nuestra vida, 주님을 사랑하라라고 말씀하셨어요. la Biblia dice que así amemos al Señor. 정말 목숨을 다해서 주님 사랑할 수 있어요? Pero ¿podemos amar con toda nuestra vida al Señor? 물론 구원받고 시간이 얼마 안 되면 시간이 필요하겠죠. Claramente, si recién fueron salvos, necesitaría tiempo. 근데 자꾸 믿음 안에서 순종하는 삶을 배우면 우리도 정말 목숨을 다해서 주님을 사랑할 수 있습니다. Pero si cada vez aprendemos a vivir para el Señor, podemos vivir con toda nuestra vida hacia el Señor. 그리고 부모를 공경하라라고 되어 있죠. Y en la Biblia también dice, honra a tus padres. 여러분 어때요? 한번 실천 좀 해보고 계셔요? ¿Cómo les fueron? Durante una semana, ¿lo hicieron? ¿Vivieron de esa forma? 부모 공경하라고 그랬잖아요. En la Biblia dice, honra a tus padres. 어른들을 공경하라라고 되어 있잖아요. Tenemos que honrar a los adultos. 한 주밖에 안 됐어요. Solamente pasó una semana. 벌써 잊었어? ¿Ya se olvidaron? 노력해야 돼요, 그거를. Cada vez tenemos que intentar y 그런 esforzarnos. 노력이 하나님을 섬기는 노력이 되는 거예요. Todo lo que esforcemos, de lo que hayamos escuchado la palabra, es lo mismo que esforzar para vivir para el Señor. 고기 생선 안 먹으니까 고기 좋은 부위 부모 먼저 어른 먼저 드리는 거 지금 해보고 있어요? Están intentando, cuando comen una carne, están intentando a ofrecerle la parte más rica hacia los padres y hacia los adultos. 세군도 마리도 드리고 있어요? Y por segundo, está ofreciendo a su marido. 아니면 내 자녀들 먼저 들어가요? O primeramente se lo da a sus hijos. 우리가 말씀 배우고 노력해야 돼요. Tenemos que esforzarnos de lo que hayamos aprendido en la palabra. 또 남편은 또 그래 내가 머리니까 날 먼저 줘야 돼. Y los esposos dicen, sí, como soy la cabeza me tienes que dar a mí. 그럼 또 그 남편도 주님의 사랑을 모르는 거예요. Si dijera eso, también el esposo le faltaría conocer más sobre el amor de Dios. 남편은 어떻게 해야 돼? ¿Qué tiene que hacer el esposo? 자기 몸처럼 또 아내를 사랑해야 돼. Como si fuera su cuerpo, tiene que amar a su esposa.
내가 좋은 거 있으면 아내를 먼저 나눌 줄도 알고 También tiene que saber compartir lo bueno hacia la esposa. 이렇게 배우는 거예요. Cada vez aprendemos de esa forma. 교회 안에서 우선순위를 배우는 거예요. Cada vez aprendemos la prioridad dentro de la iglesia. 한 주 지났는데 다 잊어버렸어. Pasó una semana, pero ya nos olvidamos todo. 그게 우리의 모습이에요. Eso es nuestra imagen. 네, 우선순위가 뭐예요? ¿Qué es la prioridad? 청교도들은 먼저는 교회, Primeramente, la iglesia. 그 다음에 이웃, Después, vecinos. 예, 그리고 마지막에 이제 자기와 자기 가정인 거예요. Al último, yo y mi familia. 그게 이제 그리스도인들의 삶인 거예요. Eso es la vida de un cristiano. 예? 살인하지 말지니라라고 말씀하셨잖아요. En la Biblia dice, no matarás. 그래? 우리 화내고 살면 안 돼요. No tenemos que vivir enojando de cualquier cosa. 남편들 또 화 잘 내는 사람들 어때요? Si vemos a los esposos que se enojan fácilmente, 주님이 말씀하고 있는 거예요. Dios está hablando. 남편은 또 아내를 잘 연약하니까 잘 도와야 돼요. Y los esposos, como la esposa es un ser débil, tiene que apoyar mucho, tiene que ayudarle mucho a su esposa. 제가 지난번에 교회 물품 살면서 중고 사면서 La semana pasada estaba comprando unas cosas de la iglesia. 중고 사면서 그랬어요. 우리 아내가 허락 안 하면 난 못 삽니다. Quería comprar y le decía a la persona que me vendía, si mi esposa no me deja, no puedo comprar. 그랬더니 그 아저씨가 뭐라 그러냐면 Y el Señor que me decía, 난 아내의 종이에요 그러더라고. el Señor me decía, yo soy yo soy siervo de mi esposa. 아내의 종으로 사는 것이 가정의 형편의 화목을 위해서 사는 거예요. Vivir como siervo de la esposa es vivir teniendo paz en la familia. 여러분 잘 이해 못하죠? Ahora no puede entender muy bien, ¿no? 나이 들어가면 이제 알아. Cada vez que tengan más edad, lo va a conocer. 이제 40대고 50대고 이제 되면요, 60대면 이제 아내가 진짜 아내 없이 어떻게 살 거예요? Una vez que pase 40, 50 o 60 años, ¿cómo va a vivir sin esposa? 세상 사람들은 이제 종이 돼요, 종. Ya hasta en el mundo, los esposos se vuelven como un siervo de la esposa. 근데 남편이 막 맨날 화낼 수 있냐고요. Pero el esposo todos los días podría vivir enojándose. 자기 하고 싶은 거 자기가 다 할 수 있냐고. Podría hacer todo lo que quiera. 의논해야지. Tendría que conversar con su esposa. 이거 아내하고 의논도 해야 되고. Tiene que conversar con la esposa. 아내가 싫어하면 Y si la esposa no lo desea, 화내고. si se enoja, 죄예요, 죄. eso es pecado. 그래서 화내고 미워하고 이런 게 죄예요, 죄. Por eso enojarse y odiar a otros, eso es pecado. 자, 우리는 구원받기 전에 그렇게 살았다 이거예요. Antes de ser salvos vivíamos así. 그러나 구원받으면 Pero una vez que tengamos la salvación, 잘못된 거를 이제 알고 그걸 바꿔가는 거예요. tenemos que conocer lo malo y cada vez tenemos que ir cambiando. 간음하는 자들, Todos los que cometen adulterios, 세상을 좋아하는 것도 간음이라고 돼 있어요. todos los que aman al mundo también dice que es adulterio. 도둑질하는 자들. Todos los que roban. 전에는 Antes, 작은 것들 뭐 내 집에 가져오는 거 아무 문제 없었죠. no importaba traer cosas de otros hacia mi casa. 지금은 안 돼요. Ahora no se tiene que hacer. 내 거 아니면 가져오면 안 Si 되는 no 거예요. es mío, no lo tienen que tocar. 물어봐야 돼요. Tiene que preguntar. 거짓말하지 말고. Todos los que mienten, 왜 거짓말하고 살아요? 우리? ¿por qué viven mintiendo? 쉽게 하잖아요. Mentimos fácilmente. 그런 것들을 우리는 이제 버려야 되는 거예요. Todas esas cosas tenemos que vivir dejando poco a poco. 탐내지 말고. No tengas codicia. 탐내지 말고. 그래서 우리는 십자가를 통해서 그 하나님의 계명을 하나하나 이루어가는 거예요. Y todo eso, por medio de la cruz, vamos cumpliendo a cada uno de ellos. 연습하세요. Practiquen. 가정에서 En la familia, 연습하세요. 연습. cada vez practiquen. 아내는 남편을 존중하고 Los
la esposa tiene que honrar a su esposo 남편은 아내를 사랑하고 y el esposo tiene que amar a su esposa 가정의 어른들을 공경하고 y tiene que honrar a los adultos de la familia. 아이들을 믿음 안에서 양육하는 거 그걸 배워야 돼요. Y también tiene que aprender a educar a sus hijos por medio de la iglesia, por medio de la Biblia. 아이들도 신앙이 있어요. Porque los niños también tienen fe. 구원받게 도와줘야 돼요. Hay que ayudarles para que tengan la salvación. 신앙생활하게끔 도와줘야 돼요. Hay que ayudarles para que vivan la vida cristiana. 왜 아이들을 방치하냐 이거예요. ¿Por qué dejan libres a sus hijos? 아이들도 데려와야 돼요. 말씀 안에 También tiene que 집어넣어야 traer 돼요. a sus hijos a la iglesia para que escuche la palabra y para que aprenda la palabra. 그 아이가 어떻게 자랄지 어떻게 할 거예요. ¿Cómo podrían saber de que cómo van a crecer sus hijos? 내 영혼이 존귀하듯이 아이들 영혼도 존귀한 거예요. Como mi alma es preciosa, el alma de mis hijos, el espíritu de mis hijos también son preciosos. 한 주 아이들 교회 안 데려온 거 뭐 괜찮겠지? 아닙니다. Pueden pensar, no tendría tan problema de no traer una semana a la iglesia a mi hijo. Piensan así, pero no es así. 아이들에게도 선한 마음이 있다라고 돼 있어요. Porque a los niños también tienen sus corazones buenos. 북이스라엘 19왕조가 다 악한 왕이었습니다. En el norte de Israel, los 19 reyes eran reyes malos. 여로보암의 죄가 그 북이스라엘 19왕조에 영향을 미쳤어요. Porque la fe de 헤로보암. Jeroboam afectó a los 19 reyes. 그런데 그 속에 아비야라는 어린 아이가 하나님께 좋은 마음을 품었어요. Pero entre todos ellos, un niño llamado Abía tenía un corazón bueno dirigido hacia Dios. 하나님이 그 아이를 하나님의 열조의 그 무덤에다가 집어넣습니다. Por eso, Dios dejó a Abía en las 리네아 데 툼바 데 헤오. líneas de tumba de Jehová. 왜? ¿Por qué? 아이가 하나님을 향한 좋은 마음을 가지고 있거든요. Porque el niño tenía un corazón bueno hacia el Señor. 부모는 Los padres 죄 속에 살았지만 vivían bajo el pecado. 아이는 El niño 그걸 본받지 않았어요. no miró, no se aprendió de sus padres. 우리 부모가 신앙생활 잘 못하는데 Decía, mis padres no viven bien la vida cristiana. 우리 부모가 주님 섬기지 않는데 Mis padres no viven adorando a Dios. 아이들도 알아요. Los niños también conocen. 그 부모를 본받지 않고 하나님을 본받는 게 하나님이 그걸 존귀하게 여긴 거예요. Y una vez así, si los niños no aprenden de sus padres y si aprende a vivir más para el Señor, Dios mira preciosamente a los corazones de esos niños. 저는 구역 모임 할 때 12살짜리 아이가 왔어. Cuando hacía comuniones de distrito, un niño de 12 años venía hacia la comunión 자기 엄마 구원받기 기도하는 거예요. y oraba para que su mamá reciba la salvación. 12살인데 Era un niño de 12 años 교회 오려고 애를 써요. y se esfuerza para venir a la iglesia. 12살인데 Es 12 años. 모임에 오려고 애를 써요. Se esfuerza para venir a la comunión 모임에서 엄마 구원받게 기도 부탁을 해요. y ora, pide oraciones para que su mamá pueda recibir la salvación. 하나님 얼마나 좋아하실까요? ¿Qué tan contento estaría Dios? 부모의 죄가 El pecado de su padre 자녀들에게 영향을 줄 수는 있어요. podría afectar a su hijo, 그러나 아이들도 좋은 마음을 갖고 하나님을 섬기는 마음을 갖고 있습니다. pero aún así los niños también tienen corazones buenos, corazones, deseos de vivir para el Señor. 십자가는 우리를 영원한 죄를 용서하시고 천국에 가시는 길을 열어 주셨습니다. La cruz nos abrió la puerta del cielo y nos dejó entrar hacia el mundo eterno. 우리에게 소망을 주셨습니다. Nos dio la esperanza, 죄를 이길 수 있는 힘도 주셨어요. también nos dio la fuerza 그리고 para vencer el 우리에게 pecado. 말씀합니다. Y ahora nos habla, 양심이 우리를 얘기하는 거예요. nos habla a nuestras conciencias. 하나님 우리에게 주신 십계명 그거 우리에게 늘 요구하고 있어요. Cada vez nos pide hacia nuestros 10 mandamientos. 어느덧 신앙이 성장하면 우리도 그 계명이 이루어지고 있는 거예요. Una vez que se crezca la fe, naturalmente vivimos cumpliendo los 10 mandamientos. 죄의 유혹을 이길 수 있고 Podemos vencer a las tentaciones del pecado. 죄를 버릴 수 있고
podemos dejar el pecado. 점점 예수님과 같은 삶을 살아가는 거예요. Y cada vez vivimos una vida como el Señor. 예, 그게 바로 십자가입니다. Eso es la cruz. 예, 그리고 나를 변화시키는 힘이 무엇이냐 이거예요. ¿Qué es la fuerza que me transforma? 예, 바로 십자가입니다. Es la cruz. 누가 나를 변화시키겠어요? ¿Quién me cambia? 나의 못된 성격, ¿Quién cambiaría mis características malas? 못된 카rak테리스타. 누가 나를 변화하겠어요? ¿Quién me podría cambiar? 지금까지 잘못 살아왔던 그 죄의 습성을 누가 나를 고칠 수 있겠냐 이거. ¿Quién me podría cambiar todos esos costumbres malos que había tenido en medio de mi vida? 세상 의사는 병원은 우리에게 건강을 일부에 줄 수 있고 물질은 우리에게 풍요를 줄 수 있습니다. Los doctores, el hospital, las medicinas nos podría permitir un poco de salud y las riquezas del mundo nos podría dar más facilidad en vivir. 그러나 물질이 Pero las riquezas 의료가 o las medicinas, 나를 변화시킬 수 있어요? ¿me podría cambiar? 변화시킬 수 없어요. No me puede cambiar. 나를 변화시키는 유일한 힘은 십자가입니다. El único poder, la única fuerza que me transforma, que me cambia, es la cruz. 교회 역사상 수많은 사람이 변화됐어요. En medio de la historia de la iglesia, muchos fueron cambiados. 초대교회는 십자가 때문에 화형에 처하고 십자가 때문에 목이 잘려 죽었어요. En las iglesias, en los tiempos de la iglesia primitiva, por el evangelio, mataban, quemando o cortándole los cuellos. 십자가 때문에 동네에서 추방을 당합니다. O por la cruz los echaban de la ciudad. 그게 초대교회에 믿는 그리스도인의 모습입니다. Esas son las imágenes de los cristianos de las iglesias de primitiva. 우리는 십자가 때문에 내 못된 성격과 나의 삶을 변화하는 거예요. Por medio de la cruz cambiamos nuestras costumbres y nuestras características malas. 우리의 위선을 벗기고 Cada vez cambiamos, sacamos nuestras hipocresías 우리의 거짓을 벗기고 y cada vez sacamos nuestras mentiras 정직하고 y cada vez nos transformamos más honestos 바르게 사는 삶을 살아가는 거예요. y vivimos rectamente. 누가 조폭을 변화시킬 수 있냐 이거예요. ¿Quién podría cambiar a un criminal? 전에 한국에서 유명한 조폭이었어요. 조폭. En Corea había un había un criminal muy famoso. 그 사람 이름 되면 다 알아. Una vez que le diga su nombre, todos los coreanos creo que van a conocer. 근데 그 사람이 구원을 받았어. Pero él recibió la salvación. 세상에 있을 때는 Cuando estaba en el mundo, 양복 탁 입은 사람이 90도 딱 인사하고 막 자기 쫄병들이 쭉 있어요. muchos criminales le seguían. 그런데 어느 날 구원을 받았어. Pero un día recibió la salvación. 계속 그렇게 조폭 생활 할 수 있어요? ¿Cada vez podría vivir como antes? No, impossible. Imposible. 하나씩 죄를 내려놓습니다. Poco a poco iba dejando su pecado. 그 정신을 차린 거예요. Se despertó. 그리고 교회 안에서 그 나쁜 짓을 했던 것을 이제 좋은 행동으로 바꾼 거예요. Y todas las cosas malas que hacía, en medio de la iglesia lo iba cambiando hacia las cosas buenas. 그것은 들어간 했던 사람이 들어간을 끊고 선한 일을 하는 사람보다 더 어렵습니다. Eso es más difícil que las personas como las personas que se drogaban, que se dejen de drogar y vivan correctamente. 누가 그 사람을 바꾸겠냐 이거예요. ¿Quién podría cambiar a esa persona? 시몬의 그 다혈질, Esas ferocidades de Simón 야곱의 간사함, o las mentiras de Jacob. 누가 바꾸겠어요? ¿Quién podría cambiar? 야곱을 하나님이 바꾸셨어요. Dios cambió a Jacob, 이스라엘로 바꿔줬습니다. cambió su nombre a Israel 시몬을 베드로로 바꿔줬어요. y cambió Simón a Pedro. 누가 나를 바꾸겠어요? ¿Quién me podría cambiar? 그 못된 성격, Esas características 자기 중심적인 거, o esos egoísmos. 그런 나를 누가 바꾸겠냐 이거예요. ¿Quién me podría cambiar?
주님이 바꾸십니다. 주님. Solamente el Señor. 그래서 십자가가 나의 삶을 바꿔가는 거예요. Por eso la cruz me cambia. 주님이 요구하고 있어요. 요구. Dios nos está pidiendo. 너 왜 계속 그러고 있어? Cada vez nos dice, ¿por qué sigues haciendo así? 너 좀 나아야 되잖아. Tienes que mejorar. 너 좀 더 순종해야 되잖아. Tienes que obedecer aún más. 너 시간 더 하나님께 드려야 되잖아. Tienes que entregar tu tiempo más hacia el Señor. 너 왜 자기를 왜 살고 있어? ¿Por qué estás viviendo para ti mismo? 너 왜 주저앉아? ¿Por qué te caíste? 하나님 나에게 요구한단 말이죠. Dios nos pide. 누가 나를 그렇게 책망하겠어요? ¿Quién me podría criticar? 너 왜 이렇게 게을러? ¿Por qué sos tan perezoso? 너 왜 이렇게 이기주의야? ¿Por qué eres tan egoísta? 누가 그걸 나에게 얘기하고 있어요? ¿Quién me podría decir? 너 그렇게 집 안에 있으면 돼? ¿Puedes estar en tu casa todos los días? 레봤다! 누가 이걸 얘기하겠어요? ¿Quién me podría decir eso? ¿Quién? 내 안에 주님이 이걸 요구하는 거예요. El Señor que está en mi corazón me habla. 왜? ¿Por qué? 바꾸라 이거예요. Para que cambiemos, 노력하라 이거예요. para que nos esforcemos. 한 번에 안 됩니다. No se puede hacer todo de uno, 계속 노력하는 거예요. sino cada vez tenemos que intentar y esforzarnos. 주 안에서 가능한 거예요. Lo podemos en medio del Señor. 야곱은 20년 동안 그 하나님 훈련했어요. 20년. Dios entrenó a Jacob durante 20 años. 얼마나 이 야곱이 거짓에 능한지 몰라요. No saben qué tan mentiroso era Jacob, 형님을 2번 속이고 porque mintió 2 veces a su hermano. 그 간사함을 하나님 벗겨내는 거예요. Y Dios sacaba esa mentira. 그 벗겨지지 않으면 하나님이 이스라엘로 바꿀 수 없는 거예요. Si no se sale, Dios no podía cambiar el nombre de Jacob en Israel. 이스라엘은 하나님과 겨루어 이겼다라는 뜻이에요. Israel significa que venció al Señor. 여러분 하나님과 겨루어서 이길 사람 있어요? ¿Hay alguien que puede vencer al Señor? 포시블레? 임포시블레? 임포시블레. 그 얘기는 이제 하나님을 의지하는 거예요. 하나님께 의지해가지고 하나님의 축복을 받아냈다 이거예요. Entonces esa palabra significa que confió en el Señor y confiando en el Señor recibió la gracia del Señor. 자기 생각으로 살아왔는데 이제 하나님 의지하는 걸 배우는 거예요. Vivía según mis pensamientos, pero ahora aprendemos a vivir confiando en el Señor. 결국 복을 받아낸 거예요. Y al final recibimos las bendiciones. 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하셨어요. Jesús murió en la cruz y resucitó. 제자들은 3년 반 동안 예수님의 능력과 예수님을 따라다니면서 다 배웠어요. Todos sus discípulos habían aprendido durante los 3 años y medio de todos los poderes que hacía Jesús y todas las palabras que había dado Jesús. 예수님이 죽으시자 다 도망갔어요. Cuando Jesús murió, todos sus discípulos se escaparon. 까뽀! 엠마오로 2 제자가 이제 내려가고 있는 거예요. Y en Emmao, hacia Emmao, se dirigían 2 discípulos. 왜? 그들이 의지하고 있던 예수님이 이제 사라진 거예요. Porque Jesús había desaparecido. 이제 소망도 없어졌어요. Ya no tenía esperanza. 엠마오로 내려갔다는 건 하나님의 예루살렘에서 이제 하나님 중심이 아니라 자기 일터로 내려가고 있는 거예요. 자기 삶으로 내려가고 있는 거예요. Bajarse hacia Emmao significa que si antes, mientras que Jesús vivía confiando en el Señor, pero después ya se vivían a vivir por sus trabajos y se volvían nuevamente hacia sus vidas. 예수님이 그들에게 나타나 주셨어요. Jesús se apareció ante los 2 discípulos 예수님이 부활하신 것을 증거해 줬어요. y mostró evidencias de que resucitó. 그들의 마음을 열어 주셨어요. Abrió sus corazones. 그들은 예수님 부활한 사실을 발견했어요. Ellos encontraron a Jesús resucitado. 그들이 회개하고 돌이켰습니다. Se arrepintieron y volvieron hacia el Señor. 이제 Ahora, 주님 부활하셨다 이거예요. Jesús resucitó. 이제 Ahora, 구원하시는 주님. es Señor que salva. 이제 Ahora, 주를 위해서 살겠습니다. voy a vivir para el Señor. 그들은 회개했어요. Ellos se arrepintieron. 주님을 만나고
encontraron con el Señor, 회개하고 se arrepintieron. 다시 Nuevamente 주를 위해서 살기로 마음을 먹었던 거예요. proclamaron vivir para el Señor. 예수님이 갈릴리 호숫가에서 제자들이 생선을 굽고 이제 예수님 죽으신 얘기를 하고 있었던 거예요. Y Jesús estaba hablando sobre su resurrección en el lago Galileo. 예수님 그들 가운데 나타나 주셨어요. Jesús se apareció ante ellos. 그들은 생선을 숯불에 구워가지고 Los discípulos estaban cocinando pescados. 예수님이 제자들에게 요구합니다. Jesús pidió a sus discípulos, ¿Qué haciendo? ¿Qué haciendo? Creo que Jesús aquí Argentina 그러면 viniendo 그러면 ¿Qué haciendo? Asado, Señor, asado, sí, asado. Señor pide, por favor, asado, por favor. 제자들은 생선을 구웠던 거예요. los discípulos habían cocinado pescado. 예수님이 달라고 그러셨어요. Jesús pidió que le dara el pescado. 구운 생선을 드렸습니다. Los discípulos le entregaron pez cocido. 여러분 구운 생선을 드렸다는 말이 뭘까요? ¿Qué significa darle un pez cocido? 주님이 이제 우리의 삶을 요구하시는 거예요. Ahora Dios nos pide nuestras vidas. 구웠다라는 거는요. 이제 내 자신을 하나님께 드리라 이거예요. 드리라. Cocido se refiere que ahora entreguemos nuestras vidas. 그 십자가를 통해서 우리를 구원하시고 천국 가는 길을 열어 주셨어요. Por medio de la cruz nos salvó y nos abrió la puerta para ir al cielo. 이제 나를 위해 살지 말고 Ahora ya no vivimos por mí mismo 진행되는 죄는 버리고 y dejamos todos los pecados que estuvimos haciendo. 이제 주를 위해서 살으라 이거예요. Ahora vivamos para el Señor, 주님께 드리라 이거예요. que entreguemos para el Señor. 교회 역사 속에서 수많은 사람들이 하나님을 위해서 살았습니다. En medio de la iglesia, muchos hermanos vivieron para el Señor. 많은 사람들이 죽음과 희생과 고난을 겪었어요. Muchos pasaron la muerte, el sacrificio y el servicio 십자가는 고난입니다. 고난. y aflicciones. La cruz es aflicción. 하나님 우리에게 권하시는 거예요. Dios ahora nos está pidiendo por favor, 너희 몸을 하나님이 기뻐하는 산제사로 드리라. que entreguemos en sacrificio vivo y agradable. 몸이에요, 우리의 몸. Nuestro cuerpo 그걸 드려야 돼요. tenemos que entregar. 구운 생선을 드리듯이 우리도 드려야 돼요, 내 몸을. Como los discípulos entregaron un pez cocido, nosotros también tenemos que entregar nuestras vidas hacia el Señor. 하나님 생각은 받지 않습니다. Dios no recibe nuestros pensamientos. 입술로 주님 찬양하는 거 안 받아요. Dios no recibe todo lo que alabamos por nuestros labios hacia el Señor. Por favor, cuerpo. 내 몸을 드려야 돼요, 이거를. Tenemos que entregar nuestro cuerpo. 그게 하나님 원하시는 거예요. Eso es lo que Dios pide. 이 세대를 본받지 말라라고 말씀하고 있어요. En la Biblia dice que no sigamos al mundo. No os conforméis a este siglo. 생선을 구워서 드리듯이 우리의 삶을, 우리의 몸을 하나님께 드려야 돼요. Como entregaba pez cocido, nosotros también tenemos que entregar toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo. 이제 하나님 중심으로 살자 이거예요. Ahora que vivamos conforme al Señor. 내 가정의 계획, 내 아이들의 계획, 내 어떤 직장의 계획, 하나님 중심으로 살자 이거예요. Todos los planes que tengamos en la vida, todos los planes que tengamos en la familia, hacia nuestros hijos, a nuestra esposa o a nuestro esposo, o todos los planes que tengamos, que lo hagamos conforme al Señor. 말씀 중심으로 사는 게 하나님께 드리는 거예요. Vivir conforme a la palabra es vivir conforme al Señor. 교제 중심으로 사는 게 하나님께 드리는 거예요. Vivir conforme a la comunión es entregar mi vida hacia el Señor. 어떻게 내 몸을 하나님께 드리겠어요? ¿Cómo podría entregar mi cuerpo al Señor? 매일매일 Cada día y día. 하나님 말씀 읽고 Leemos la palabra. 때가 되면 말씀 듣고 Y cuando lleguen los momentos, tenemos que escuchar la palabra.
교제가 있을 때 잘 체크해가지고 빠지지 않고 참여하는 거예요. Y cada vez que, todos los días que haya comuniones, tenemos que chequearlos y tenemos que participar. 그거 훈련하는 거, 그거. Entrenamos estas cosas. 그거 훈련 잘하는 사람은요, 하나님이 그 사람 축복해줘요. Los que entrenen bien a estas cosas, Dios lo bendice. 그 a esa 변화돼 persona. 있어요. Y se cambia su vida. 변화돼 있어요. Se cambia. 우리 시간, Nuestro tiempo, 마음, corazones, 물질, todas las cosas. 요만큼 하나님께 드려. Solamente entregamos así al Señor. 하나님 복을 이렇게 주기를 원하는데 Dios nos quiere dar una bendición tan grande, 조금 드려. pero solamente le entregamos un poco. 하나님 복을 줄 수 있겠어요? Dios nos podría darnos bendiciones. 그걸 안다면 Si conociéramos eso, 내 시간을 드리고, entregaría mi tiempo, 내 마음을 드리고, entregaría mi corazón 내 물질을 드리지 않겠어요? y no entregaría todas mis cosas. 그런 사람이 변화되지 않겠어요? Esas personas no se cambiarían. 흉내만 내니까 안 변하는 거예요. Solamente como se están imitando, no se cambia. 생각을 바꿔야 돼요. Tiene que cambiar sus pensamientos 그리고 몸으로 바꿔야 돼요. y tiene que hacer con toda su vida. 그게 하나님께 드리는 거예요. Eso es entregar al Señor. 하나님 뭘 원하셔요? ¿Qué es lo que desea el Señor? Por favor, cuerpo. ¿Dónde está cuerpo? Siempre al Señor en mi casa. Ay, Señor sabe, sí, yo estoy adorando a Dios. ¿Cómo sabe, Señor? No, hay que ir. Hay que intentar. 여러분, 우리가 가족 모임이든지 어디든지 다 다니잖아요. Nosotros vamos hacia todas las fiestas de la familia o a una reunión de amigos. 어디든지 가잖아요. Siempre vamos. 그런 마음으로 주님 말씀과 교제에 나가라 이거예요. Con ese corazón, vayamos al Señor, vayamos frente a la palabra. 자기 육체를 쳐야 되는 거예요. Tenemos que golpear. 자기 육체를 치지 않으면 이 몸을 하나님께 드릴 수 없어요. Si no golpeamos a nuestra carne, no podemos vencer, 우리가 변화될 수 없어요. no podemos cambiar. 항상 죄 속에 살게 되고 Siempre vivimos en pecado 세상 속에 살게 되고 y siempre vivimos en el mundo 자기 중심적으로 하나님 믿는 거예요. y siempre creemos de cualquier forma al Señor. 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에 건지시고 가나안에 들어갈 때 광야 때부터 가나안 들어가서 이 아말렉 족속이 계속 뒤에 쫓아오면서 괴롭혔어요. Cuando los israelitas salieron de Egipto y pasaban hacia Canaán, muchas veces los molestaba los de Amalek. 왜? ¿Por qué? 이 아말렉이 뒤에 쫓아오면서 약한 자, 병든 자 이런 사람들을 이제 괴롭히고 죽이는 거예요. Porque los de Amalek, cada vez que seguían hacia los israelitas, mataban y molestaban a todos los israelitas que andaban hacia detrás de todos. 주님께서 말씀하십니다. Dios dijo, 아말렉을 완전히 진멸하라. exterminen a todos los de Amalek. 왜? ¿Por qué? 이 아말렉을 진멸하지 않으면 계속 괴롭히니까. Porque si no los exterminaba, seguía molestando a Israel y seguía matando a los israelitas. 아말렉을 진멸할 때 짐승, 어린아이, 또 부녀들 다 진멸하라고 했어요. Dios dijo, cuando exterminen a los de Amalek, dijo que exterminen comenzando desde los animales, persona, adulto, mujer, niños. Dijo que exterminen a todos. Todo tiene que matar, todo tiene que matarlo, todo. 이제 사울은 Pero Saúl, 아말렉을 이제 진멸하는데 다 진멸하는 것 같지만 좋은 것 그런 건 딱 남겨놨어요. al parecer parecía que estaba exterminando a todos los de Amalek, pero dejó aparte las cosas buenas 그리고 자기를 위해서 기념비를 만들었어요. y creó un monumento para sí mismo. 하나님 뭐라고 그랬어요? ¿Qué dijo Dios? 진멸하라. Dijo que exterminara, 근데 진멸 안 했어요. pero no lo exterminó. 그리고 하나님이 물어봤어요. Por eso Dios preguntó, 사울아, 너 진멸했니? Saúl, ¿terminaste de exterminar? 사울, 깨디세. ¿Qué dijo Saúl?
여러분 다 진멸했어요? 남겨놨어요? ¿Exterminó todo o dejó las cosas buenas? ¿Mataron todo o queda? 예, 다 진멸했습니다. Sí, Señor, lo terminé de exterminar todo. Mentira, mentira. 좋은 것은 딱 숨겨놓은 거예요. Escondió todas las cosas buenas, 좋은 거. todo lo bueno. 하나님 아시잖아요. Dios lo sabe. 너 왜 이거 남겨놨어? ¿Por qué dejaste estas cosas? 사울이 뭐라 그랬어요? ¿Qué dijo Saúl? 아, 이거 하나님께 드리려고. Saúl decía, esto dejé para entregarte a ti, Señor. mentira, mentira. 자기를 위해서 남긴 거예요, 자기를 위해서. Lo dejó para sí mismo. 예? 하나님 말씀한 그 말씀을 순종해야 되는데 그 순종한 게 아니라 바꾸는 거예요, 자꾸. Tenía que obedecer a la palabra de Dios, pero en vez de obedecer, cambiaba la palabra. 예? 깜비야, 깜비야. 하나님 뭐라 그랬어요? ¿Qué dijo el Señor? 순종이 제사보다 낫다. Que la obediencia es mejor que el sacrificio. Vamos a buscar 15, Primera de Samuel. Primera de Samuel. Versículo 22. Ya. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de, de los carneros. 하나님 말씀하죠. Dios dijo, 순종이 제사보다 낫다. la obediencia es mejor que el sacrificio. 사울은 하나님 말씀을 버렸어요. Pero Saúl dejó, abandonó la palabra de Dios. 하나님 말씀을 버린 거 하나님을 버린 거예요. Abandonó a la palabra de Dios. Y 하나님이 진멸하라 그러면 진멸해야 돼요. cuando Dios dijo que exterminara, tenía que haber exterminado todo. 자기 생각 거기다 넣으면 안 돼요. No tenía que meter sus pensamientos. 말씀 바꾸면 안 돼요. No tenía que cambiar la palabra. 예? 하나님이 우리에게 명하신 거 바꾸면 안 돼요, 자꾸. Cada vez no tenemos que cambiar lo que Dios nos habla. 예? 자기 환경에 넣어도 안 되고 No tiene que agregar a la situación de sus ambientes. 그대로를 믿어야 되는 거예요. Sino, tal como dice la palabra, tenemos que creer. 그대로를 행해야 되는 거예요. Tal como dice la palabra, tenemos que hacer. 그리고 그 삶으로 바꿔가야 되는 거예요. Y cada vez tenemos que ir cambiando. 아말렉 진멸하라고 진멸해야 돼요. Cuando dijo que exterminara, tenía que exterminar todo. 사울이 하나님 말씀을 버려서 하나님도 사울을 버렸어요. Como Saúl abandonó a Dios, Dios también abandonó a Saúl. 예. 신앙은 어떻게 보면 쉬우면서도 어렵고 La vida cristiana al parecer se parece fácil, pero es difícil. 어려우면서도 쉬워요. Y aunque se parezca difícil, es fácil. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 거기에는 내가 순종이라는 게 들어가 있거든요. Porque en medio de la vida cristiana hay algo que se llama obediencia. 하나님 우리의 의지적인 거, 우리의 몸을 원하시는 거거든요. Dios quiere nuestras obediencias, Dios quiere nuestro cuerpo. 그런 순종이 자기 의지가 들어가야 되는데 그걸 안 하기 때문에 신앙생활이 어렵고 Y en esa obediencia tiene que entrar. Y en ese servicio tienen que entrar nuestras obediencias. 그로 인해서 많은 문제가 발생하고 Pero como no lo hacemos, hay muchos problemas. 그로 인해서 많은 질병과 징계와 하나님의 은혜가 끊어지는 생활을 하는 거예요. Y por eso hay muchas enfermedades, hay muchos castigos. 우리는 하나님 말씀을 그대로 받아들이고 Nosotros tenemos que recibir tal como dice la palabra. 그 순종하는 거예요. Y tenemos que obedecer. 그러면 Una vez así, 축복이 오는 거예요. viene bendiciones. 나에게 오고
viene hacia mí 우리 가정에 오고 y viene hacia mi familia 주변 사람들에게 축복이 계속 오는 거예요. y viene hacia mi alrededor. 우리도 말씀합니다. 하나님이 Dios también nos habla a nosotros. 육체의 정욕을 제어하라라고 말씀하고 있어요. Dice que controlemos nuestros deseos carnales. Vamos a buscar Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. 우리의 정욕을 제어해야 돼요. Tenemos que controlar a nuestros deseos 우리의 육체를 carnales. 제어해야 돼요. Tenemos que controlar a nuestros cuerpos. 이 cuerpo를 제어하지 않으면 Si no controlamos, 자기 육체대로 사는 거예요. 육체대로. cada vez vivimos según los deseos carnales. 십자가 중심이 아니라 자기 중심으로 살고 No vivimos conforme a la cruz, sino vivimos conforme a nuestro cuerpo. 육체적인 사람끼리 사는 거예요. Y vivimos con las personas del mundo. 자기 주변 영혼들은 Y nuestras almas de alrededor. 그 이기적인 사람을 통해서 구원받을 수 있어요? ¿Podría ser salvo por las personas, por ese egoísmo? No puede, imposible. 육체를 제어해야 돼요. Tenemos que controlar a nuestros cuerpos. 성경을 읽어야 되고 Tenemos que leer la Biblia. 말씀의 교제에 담궈야 돼요. Y tenemos que poner nuestros pies hacia la comunión y hacia la palabra. 지난주에 그런 얘기 하더라고요. En la semana pasada decía esto. 니니에르는 수요일 날 50명이 왔대. En Linier, en los miércoles, dice que viene 50 hermanos. 훌륭하잖아요. Es muy bueno. 우리는 교회가 좀 더 멀어. Nosotros, nuestra iglesia está más lejos. 믿음 있는 사람만 올 수 있어. Y solamente puede venir los hermanos que tienen fe. 가까이 있는 사람이 교회 오는 것과 멀리 있어 교회 오는 것은 달라요. Es diferente, es diferente que a los que van a la iglesia porque están cerca y a los que vienen a la iglesia aún estando lejos. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 마음 쓰는 게 다르는데 Porque tienen corazones diferentes. 여기 오려면 가솔린도 넣어야 되고 Porque para venir a la iglesia tiene que cargar gasolinas 시간도 내야 되고 y tiene que dar más tiempo. 가까이 있는 사람보다 똑같을 수 있어요? Pues, ¿sería lo mismo que las personas que viven cerca de la iglesia? 일찍 오는 사람하고 ¿O sería lo mismo que las personas que vienen temprano a la iglesia? 늦게 오는 사람하고 ¿O las personas que vienen tarde a la iglesia? 같을 수 있어요? ¿Ellos dos podrían ser lo mismo? 한 번 오는 사람하고 ¿O cómo serían las personas que vienen una vez a la iglesia? 두 번 오는 사람하고 ¿O las personas que vienen 2 veces a la iglesia? 같을 수 있어요? ¿Ellos dos podrían ser lo mismo? 하나님께 마음 드리고 물질 드린 사람하고 ¿O entre las personas que entregan sus tiempos y sus cosas hacia Dios? 하나님 위해서 아무것도 안 하는 사람하고 ¿O entre las personas que no entregan nada hacia el Señor? 같을 수 있어요? ¿Podría ser lo mismo? 같을 수 없어요. No se puede ser lo mismo. 내가 순종하는 그만큼 Según lo que obedezca al Señor. 내 신앙의 모습이에요. Eso es mi vida, la imagen de mi vida cristiana. 우리는 Nosotros 변화를 받아야 돼요. tenemos que tener un cambio. 우리는 Nosotros 이 몸을 하나님께 드려야 돼요. tenemos que entregar nuestro cuerpo al Señor. 주님이 그럼 받으십니다. Una vez así, Señor recibe. 우리의 삶을 주님이 받으신다고 되어 있어요. Dios recibe a nuestras vidas. 어떻게 하면 우리가 예수님처럼 아브라함이 독자 이삭을 바치는 그 믿음과 같은 그런 상태까지 올라가겠냐 이거예요. ¿Cómo podríamos llegar nuestra fe como Abraham? 많은 시간이 필요하겠죠. Necesitaríamos muchos tiempos. 그러나 Pero 우리에게 교회라는 걸 주셨고
Dios nos dio la iglesia 교회를 통해서 말씀을 주셨고 y por medio de la iglesia nos dio la palabra 말씀을 통해서 늘 자기 자신을 돌아볼 수 있는 것들을 주셨어요. y nos dio cosas que podamos que nos hace mirar a nosotros mismos. 우리는 얼마든지 하나님께 드릴 수 있어요. Cualquier momento podemos entregar a Dios. 얼마든지 En cualquier momento 주님을 섬길 수 있어요. podemos adorar a Dios. 또 얼마든지 En cualquier momento 죄 속에 살 수 있습니다. podríamos caernos en pecado. 하나님과 관계없이 살 수 있습니다. Podríamos caer, podríamos vivir una vida sin relación con Dios. 그 습관 하나 생기기가 얼마나 어려운지 모릅니다. No saben qué tan difícil es tener un costumbre bueno hacia el Señor. 예. 늦게 오는 사람들은 늘 늦게 오는 습관이 딱 들어졌어요. Los que vienen tarde tienen esa costumbre de llegar tarde a la iglesia. 그거 바꾸려면요 엄청 노력이 필요합니다. Para cambiar esa costumbre necesitan muchos esfuerzos. 예. 아침 6시에 일어나는 사람은 6시에 딱 일어나는 습관이 들어져 있어요. Los que se levantan a las 6 de la mañana tienen esa costumbre de levantarse a las 6. 예. 수요일 날 말씀 들으러 오려고 하는 사람들 그거 습관이 딱 들어지기까지 엄청 시간이 필요합니다. Y los que vienen todos los miércoles a escuchar la palabra tuvieron muchos esfuerzos para tener esa costumbre de venir a todos los días miércoles. 교제 안에서 들어오려고 하는 거 습관 이게 쉬운 게 아니에요. No es fácil tener esa costumbre de de participar todas las comuniones. 자기와 싸워야 되고 Cada vez tiene que lucharse con sí mismo. 또 세상과 싸워야 되고 Tiene que pelear con el mundo. 연약한 자기 주변 사람들과 싸워야 되는 거예요. Y tiene que pelear con sus almas, con las almas débiles que están hacia su alrededor. 그래야 내가 쓰고 Porque de esa forma me puedo levantar. 내 가정이 쓰는 거예요. Y se levanta mi familia. 주님이 나를 사용하는 거예요. Dios me usa. 변화될 수 있어요. Y así me puedo cambiar. 매일매일 십자가만 생각해 보세요. Cada día y día piensen solamente en la cruz. 야, 나를 위해서 죽으셨는데 Dios murió, Jesús murió por mí. 너 뭐 하고 있냐? ¿Qué es lo que estoy haciendo? 말씀 드려야 될 그 순간에 내가 침대에 있든지 En ese momento en que tengo que escuchar la palabra, si estoy en mi cama, 말씀 들어야 될 순간에 세상 사람들하고 잡담하고 있든지 o en el momento en que tengo que escuchar la palabra, si estoy conversando con las personas del mundo, 교제해야 될 순간에 en el momento en que tengo que estar en la comunión, 자기 일을 하고 있지 않은지 si no estoy trabajando por mis cosas, 우리 생각해야 돼요. tenemos que pensar. 우리 교회 1년 레마 이거 레마 El lema de la iglesia. 뭐 저도 많이 부족해요. Yo también, a mí también me falta mucho. 근데 여러분들 어떠세요? Pero ¿cómo son? 요거 하려고 노력하는 사람들이 신앙생활 잘해요. Los que se esfuerzan para cumplir estas cosas viven bien la vida cristiana. 요거 그대로 하는 사람이 가정에 축복이 와요. Los que hagan tan conforme a lo que esté escrito hacia el lema tienen bendiciones de la familia. 요거 잘하는 사람이 정말 주님을 위해서 살 수 있어요. Los que hacen bien esto pueden 거기에는 vivir para el Señor. 조건이 들어가지 않아요. Porque en esto no entra condiciones. 여러분 어떠세요? ¿Cómo les parece? 하나님 중심으로 삽니까? ¿Viven conforme al Señor? 교회 중심으로 삽니까? ¿Viven conforme a la iglesia? 모임 하나하나 체크하고 그 모임 지나치지 않고 지키려고 노력합니까? Chequean cada vez a todas las comuniones que están en la iglesia y se esfuerzan para participar en esas comuniones. 사울은 하나님 말씀이 줬는데 자꾸 그걸 넘어가는 거예요. Saúl cada vez seguía la palabra de Dios, pero cada vez perdía las palabras. 우리는 그 말씀, 그 교제 그거 하나 지키려고 애를 쓰는 거예요. Nosotros, para cumplir una palabra, para participar en una comunión o en una palabra, nos esforzamos mucho. 그거 자꾸 넘겨요. Pero cada vez si lo pasamos o si lo dejamos a perder, 그 사람 하나님 버리는 거예요, 자꾸. esa persona cada vez abandona al Señor. 변화를 받아야 되는데 Tiene que recibir un cambio, 변화를 싫어하는 거예요. pero no le gusta el cambio, no desea el cambio. 자기 속에 살고 Y vive por sí mismo. 죄 속에 살고 Vive conforme al pecado. 세상 속에 사는 거예요. Y vive en el mundo. 그런 연약한 사람을 어떻게 하나님 쓰겠어요?
¿Cómo Dios podría usar a esa persona? 마귀도 안 써. Hasta Satanás no lo usa. 마귀도. 우리는 변화를 받아야 되고 Nosotros tenemos que recibir un cambio 이 몸을 하나님께 드려야 돼요. y tenemos que entregar este cuerpo al Señor. 거룩한 습관을 가져야 돼요. Tenemos que tener un costumbre santo. 하나님 충성된 자를 찾으십니다. Dios busca a los fieles, 충성된 자. a los fieles. 일을 위해서는, Hacia el trabajo, 돈을 위해서는, para el dinero, 비가 오든, aunque se llueva 날씨가 굳든 o aunque haga frío, 그 일을 해요. hacemos ese trabajo. 그렇지 않아요? ¿No es así? 그런데 말씀이 있고 Pero hacia donde esté la palabra 교회 교제가 있는데 o hay la comunión en la iglesia, 자꾸 제끼는 거예요. 제끼는 거. cada vez lo pasa. 어떻게 성실한 마음을 배울 수 있겠어요? ¿Cómo podría tener un corazón diligente? 거기에는 어떤 조건도 붙을 수 없어. Ninguna condición podría agregarse hacia esos 내가 trabajos. 좀 몸이 안 좋은데. Estoy enfermo. 그럼 어떻게 해야 돼요? ¿Qué tiene que hacer si está enfermo? 어떻게 해야 돼요? 그래 좀 쉬어. Está bien, descansa un poco. 그럼 몸이 좋아질까요? ¿Así se mejoraría su cuerpo? 더 나빠져. Aún más se empeora 더 오래가. y se duraría aún más. 시험해 보세요. Intenten, prueben. 근데 몸이 안 좋아. Estoy muy mal. 그래도 나는 간다. Aún así voy a ir a la iglesia. 근데 교회 갔다 오니까 몸이 좋아졌어. Pero una vez que volví de la iglesia me siento muy bien. 여러분 그거 느껴보셔야 돼. Tienen que probar eso. 어떻게 하실래요? ¿Cómo harían? 몸이 안 좋으면 그거 오래 가는 걸 원하겠어요? 아니면 빨리 끊기를 원하세요? Una vez que estén enfermos, ¿desean que esa enfermedad dure por muchos tiempos o que se termine rápido? 실험해 보면 돼. Y experimenten. 실험해 보세요. 저도 너무 몸이 안 좋아가지고 몇 번을 전화하려고 그랬어. Yo también muchas veces, como estaba enfermo, estaba por llamar. hermana, ya no puede. no puede. 그러면 solo la palabra después volver. Solo la palabra. Solo voy. Llegó. De repente me dijo, energía. sorprendido. 어떤 분은 봉사가 너무 힘들어. O unos hermanos le hacían muy difícil el servicio 일찍 와야 되고. porque tenían que venir temprano. 봉사하고 가면 또 피곤해. 내일도 일을 해야 돼. Y después de terminar el servicio también se cansaba mucho porque al día siguiente tenía que salir al trabajo. 그 형제는 Ese hermano. 언제부턴가 그 마음에 슬그머니 죄가 들어온 거예요. Desde un día para el otro comenzó a entrar pecado en su corazón. 그 위기였어요. Era su peligro. 그래서 봉사 딱 놓고 교제 딱 놓으니까 하나님이 육체를 징계하기 시작했어요. Por eso una vez que dejó de venir a la comunión y una vez que dejó de escuchar la palabra, Dios comenzó a castigar. 아예 봉사 쉬게끔 하나님이 그래갖고요 중환자실에 며칠 있었어요. Para que se descanse por completamente, Dios castigó y ese hermano estuvo echado en la cama del hospital 제가 durante unos días. 제가 방문했어요. Por eso yo le visité a ese hermano. 아는데 다 알아 그 형제는. 왜냐면 성경을 많이 배웠으니까. Ese hermano conocía todo porque había aprendido mucho la Biblia. 아는데 Conocía, 순종하지 않는 거예요. pero no lo obedecía. 육체를 제어하지 않은 거예요. No controló su cuerpo 주저앉았어요. y se cayó. 그 형님이 있어요. 형님. Ese hermano tenía un hermano mayor. 형님은 등치도 이래가지고 꼭 조폭이야 조폭. Su hermano mayor era muy grande y era muy malo. 클레멘. 근데 구원을 받았어. Pero recibió la salvación. 그 형님은 그냥 조금씩 순종하는 거예요. Su hermano mayor comenzó a obedecer poco a poco. 순종.
Obediencia, obediencia y obediencia. 제가 지난번 1월 달에 갔는데 그 형님은 교회에 아주 중요한 임원으로 봉사하고 있습니다. Yo había visto en enero de este año, pero ese hermano se había fortalecido mucho y se había convertido en un líder de la iglesia. 완전히 바뀌었어요. Se cambió por completamente. 그 형제는 어디 갔냐? ¿Dónde se fue su hermano menor? 하나님에 대한 좋은 마음을 자기 스스로가 잘라버린 거예요. Cortó con sus propias manos todos los corazones buenos que tenía hacia el Señor. 교제 안에도 없어. Ni siquiera estaba en la comunión. 그럼 가정이 온전한 가정이 됐겠어요? Su familia estaría bien. 가정도 깨져 있어. Su familia también se había quebrantado. 왜? ¿Por qué? 하나님을 섬기고 하나님에 향한 삶의 목적이 이루어져 버린 거예요. Porque había perdido el propósito de su vida. El propósito, el corazón, todos los corazones buenos que tenía hacia el Señor. 이 땅에서도 징계 속에 사는 거예요. Hasta en esta tierra vivía con castigos. 우리는 변화를 받아야 돼요. Nosotros tenemos que recibir un cambio. 이 몸으로 하나님께 예배를 드려야 돼요. Con este cuerpo tenemos que entregar el sacrificio. 내 중심의 머리는 주님이에요. 주님. Nuestra cabeza es el Señor. 내가 아니에요. 내가. No soy yo. 나의 머리에 주님이 들어와야 돼요. En mi cabeza tiene que entrar el Señor. 이 레마가 들어와야 돼요. 레마. Este lema tiene que entrar en mi cabeza. 교제에 충실하고 Tenemos que ser fieles en la comunión. 하나님 중심으로 살고 Tenemos que vivir conforme a Dios. 정직한 마음으로 헌금 생활하고 Y honestamente tenemos que vivir una vida honesta de ofrendas. 그리고 시험해 보라는 거예요. Y cada vez tenemos que probar. 그럼 복이 오겠어요, 안 오겠어요? ¿Así vendría bendiciones o no? 복이 오죠. Viene bendiciones. 하나님 교회 안에 충성된 사람을 살펴요. Dios mira a todos los fieles de la iglesia. 충성이라는 단어는요, 헬라어로 피스토스라는 단어입니다. 피스토스. Fiel en griego significa pistos. 피스토스. 충성이 뭐라고요? ¿Qué es lealtad? 피스토스. Pistos. 그것은 주인 앞에 변함없이 충성한다라는 의미입니다. Eso significa ser fiel sin tener cambios. 그리고 그 피스토에서 영어에 피스톤이라는 단어가 나왔습니다. En inglés hay desde esa palabra de pisto salió pistón. 여러분 자동차 엔진 피스톤 있죠, 피스톤. En autos, en el motor de los autos tienen pistones, ¿no? 피스톤. 둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥. 피스톤이 망가지면 자동차 가요, 안 가요? Una vez que se arruinen los pistones, ¿se puede andar el auto? 야, normalmente cuántas son pistón? 6, ¿no? 또 buen coche 8, ¿no? Sí. 근데 6 pistón, de 2 pistón se paró. 둥둥둥둥. 피. 자동 coche cómo hacemos? Brum. Hay que pujar. cansado, ¿no? 피스톤이 망가지면 차는 딱 쓰는 거예요. Una vez que se arruinen los pistones, se detiene el auto. 그럼 피스톤이 언제 망가지냐 이거예요. ¿Cuándo se arruina el pistón? 차를 버리기까지는 피스톤이 작동을 해야 되는 거예요. Hasta que deje de andar el auto, tiene que moverse los pistones. 피스톤이 서버리면 차는 운행할 수 없어요. Una vez que se detengan los pistones, no se puede andar el auto. 차를 운행하려면 계속 피스톤이 움직여야 되는 거예요. Para que los autos se puedan andar, los pistones tienen que moverse sin parar. 이게 규칙성 계속 규칙적으로. Y tiene que moverse. 우리도 규칙적인 생활을 배워 나가야 돼요. Nosotros también tenemos que aprender a trabajar. 한번 생각해 보세요. Piensen. 여러분 수요 말씀 규칙적으로 들어요? ¿Escuchan todas las palabras de miércoles? 들어요, 안 들어요? ¿Escuchan o no? 안 듣는 사람이 있어. Hay personas que no escuchan. 나는 몰라. Yo no sé.
근데 하나님 아셔. pero Dios lo conoce. 안 듣는 사람은 항상 귀가 닫혀 있어. Los que no escuchan siempre tienen sus orejas cerradas. 들어야 돼요. Tiene que escuchar. 주일 말씀 La palabra de domingo, 당연히 들어야죠. sí, claramente tiene que escuchar. 교제 말씀 Palabra de comunión, 들어야죠. hay que escuchar. 교제 생활 Vida de comunión, 해야죠. hay que hacer. 거기에는 이유가 없어요. No hay una razón en eso. 그걸 한번 멈추면 차가 멈추듯이 신앙이 멈추는 거예요. Una vez que detengamos de hacer eso, como se para el motor, nuestra vida cristiana también se para. 내가 멈춰 있지 않은지 Si no estoy detenido, 생각해 보세요. tenemos que pensar si no estamos detenidos. 수요 말씀 꾸준히 듣고 있는지. Si estoy escuchando todas las palabras de miércoles. 간혹 환경적인 일로 인해서 내가 개인적으로 들어야 될 때가 있어요. A veces, por las situaciones de alrededor, hay veces que tenemos que escuchar aparte. 뭐 메르코파스, 루한, Iguazú, hermano está, no puede venir, ¿sí o no? ¿Cómo hacemos? manda. 그런 경우는 말씀을 보내줘요. En esas veces mandamos la palabra 그리고 거기서 말씀 듣게요. y lo hacemos para que escuchen en ese lugar. 저도 얼마 전에 루한을 다녀왔어요. Yo también visité a Luján en 왜? unos días. 루안이라는 곳은 옛날에 우리 형제들이 가서 그 벽돌도 짓고 거기서 모임할 수 있게끔 옛날에 갖춰놓고 왔던 곳이에요. Luján era un lugar donde hace unos años habíamos visitado con los hermanos y habíamos construido el lugar para que escuchara la palabra. 거기서 전도도 하고 También predicamos en ese lugar 주변에 많은 영혼들이 구원을 받았어요. y muchas almas habían recibido la salvación, 근데 문제가 많아요. pero tenían muchos problemas. 죄가 많아요. Había muchos pecados. 죄가 많은 곳은 하나님이 일할 수가 없어요. En los lugares donde hay pecado, Dios no puede trabajar. 죄 때문에 멈춰버렸어요. Y por el pecado se habían detenido. 그리고 그 결과에 그 징계를 다 지금 그들이 받고 있어요. Y todos ellos ahora están recibiendo el castigo. 이제 징계를 받고 이제 돌이키니까 이제 전화가 와요. Y una vez que se habían arrepentido, me llamaban. 하나님 회개하면 받아줍니다. Cuando se arrepiente, Dios lo acepta. 왜? 우리도 불완전한 사람이잖아요. Porque nosotros también somos incompletos. 가서 보니까 거기 구원받은 형제 자매들이 꽤 되는 거예요. 꽤 되는 거예요. Cuando visité nuevamente, había hermanos. Por favor, tienes que escuchar. 그럼 그 루안의 형제들이 여기 와야 돼? 수요일 날? 그렇지 Entonces, 않죠. ¿acaso los hermanos de Luján tendrían que venir a la iglesia? Es imposible. 거기서 들으면 돼요. 거기서. Entonces tiene que escuchar en sus casas. 물론 우리는 다릅니다. Claramente nosotros somos 여기 diferentes. 가까운데 집에서 듣고 있어. Mi casa está cerca de la iglesia, pero me quedo en mi casa escuchando la palabra. 게으른 거예요. 게으른. Eso es pereza. 그러나 멀리 있는 경우, 올 수 없는 환경. 뭐 나이 드신 분들은 또 밤에 움직이는 게 또 위험합니다. Pero las situaciones, como que están viviendo lejos, o que en las situaciones que no pueden venir, 들어야 돼요. o como los adultos que tienen 70 o 80 años. En ese caso sería muy peligroso venir a la iglesia por las noches. Entonces, en esos casos tendría que escuchar en su casa. 70 그리고 또 어르신들 거동 불편한 분들은 집에서 들어야죠. Los adultos de 70 o 80 años, o alguna persona que tenga dificultad del cuerpo, tendría que escuchar en casa. 우리는 Pero nosotros, 그게 멈추면요 피스톤이 멈추는 거예요. una vez que detengamos de escuchar, se detienen los pistones. 구원받고 그 피스톤이 멈추지 않도록 관리해야 돼요 우리가. Y para que esos pistones no se detengan, cada vez tenemos que cuidar. 믿음이라는 단어도 마찬가지입니다. La fe también. 믿음이라는 단어 피스티스라는 단어를 사용하고 있어요. La fe en griego es pistis. 그러니까 믿음과 충성은 그 어근이 같아요 단어가.
Entonces, la fe y lealtad fiel tienen la misma raíz de la palabra. 같아요. Tienen la misma raíz. 믿음이 있는 사람은 Los que tienen fe 충성도 있어요. también tiene fidelidad. 충성 있는 사람은 Y los que son fieles 믿음도 있어요. también tiene fe. 아니, 나는 믿음이 있어. Yo tengo fe, 근데 행함이 없어. pero no hago nada. 그럼 믿음이 아니에요. Eso no es fe. 그림자가 있어요. Hay una sombra, 갓도가 지나갔어. un gato pasó por esa sombra. 그럼 갓도가 지나가야 돼요. Entonces tiene que pasar un gato. 개가 지나갔어요. Pasó un perro. 개가 지나가야 돼요. Tiene que pasar un perro. 내가 믿음이 있어. Tengo fe, 실체를 보여야 되는 거야, 실체. pero para mostrar fe hay que hacer algo. 난 믿음이 좋아. Tengo una fe muy buena. 난 문제가 없어. Yo no tengo problema, 근데 말씀을 안 들어. pero no escucho la palabra. 믿음 좋은가요? ¿Eso es tener una buena fe? 난 괜찮아. Ah, yo estoy bien, 근데 전혀 말씀 들으려고 안 해요. pero no intento a escuchar la palabra. 교제에 발을 안 단 거예요, 교제. No pongo mis pies hacia la comunión. 아니, 난 깨끗해. Yo soy limpio, 근데 한 달을 샤워를 안 해. pero una semana o un mes no me baño. 누가 좋아해? ¿A quién le gustaría? 와이프가 좋아해? ¿La esposa le gustaría a la esposa? Su mujer le gusta? Un rato. Más peor o no? Más olor, más peor. 누가 좋아하냐고요, 주님이. ¿A quién le gustaría? 마음의 교제가 없어요, 여기 교제에. Si mi corazón no tiene una comunión. 오늘 무헬의 레unión? 오늘 마드레 레unión? 오늘 호벤 레unión? No hay. Yo estoy bien, yo estoy limpio. Señor, ¿qué dice? Señor, ¿qué dice? Peor. 매일 하나님 쓰시라고 돼 있거든요. 매일. Cada día tenemos que hacer. 모이기를 힘쓰라고 돼 있거든요. Cada día tenemos que esforzarnos para juntarnos. 그걸 안 하고 어떻게 내가 신앙생활을 잘할 수 있겠어요? Sin hacer eso, ¿cómo podríamos vivir una vida cristiana? 내가 어떻게 변화될 수 있겠어요? ¿Cómo podría cambiar? 우리는 내게 주신 은혜를 생각해야 돼요. Tenemos que pensar en la gracia que Dios nos dio. 십자가를 생각해야 돼요. Tenemos que pensar en la cruz. 하나님 앞에 우리의 잘못을 고백해야 됩니다. Tenemos que confesar nuestros Sí, errores 하나님. ante el Señor. 하나님 죄송합니다. Señor, 하나님 나를 도와주십시오. ayúdenos, por favor. 내가 모임 갈 수 있는 힘이 없습니다. No tengo la fuerza para ir a la comunión. 나를 도와주십시오. Ayúdenme, por favor. 주님, 저에게는 말씀을 읽을 힘도 없습니다. Señor, yo no tengo fuerza para leer la Biblia. 나를 도와주소서. Ayúdeme, por favor. 믿음과 행함은 동일합니다. La fe y la obra es lo mismo. 믿음이 있으면 행함으로 나타내야 돼요. Si hay fe, tiene que mostrarse por medio de la obra. 세상 구원받지 않은 사람은요, 우리보다 육신적으로 더 열심히 해요. Los que no tienen la salvación, hasta las personas religiosas que no tienen la salvación, viven más fuertemente que nosotros. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 그들은 구원을 이루기 위해서 그걸 하는 거예요. Porque ellos se esfuerzan para obtener la salvación. 그래서 남을 도와주기도 하고 Por eso ayuda a otros. 봉사도 열심히 하는 거예요. 그들은. Y también hace buenos servicios. 근데 그들은 도달할 수 없어요. Aún así, ellos no pueden llegar a la salvación. 그들은 그 천국 문을 통과할 수 없어요. Ellos no pueden pasar la puerta del cielo. 아무리 열심히 해도 그들은 지옥 갈 수밖에 없는 죄인입니다. Hagan lo que hagan, son pecadores que tienen el destino de la muerte. 우리는 Pero nosotros 이 문을 통과한 사람들이에요. ya pasamos la puerta del cielo. 그 열심이 필요한 거예요. 지금은. Ahora necesitamos un ánimo. 왜? ¿Por qué? 이것은 나와 하나님과의 관계인 거예요. Porque necesitamos ese ánimo, esa fuerza 우리가 para la 하나님- relación con Dios y nosotros. 하나님 만나야 되고 Tenemos que encontrarnos con Dios. 하나님은 그 사신 거에 대한 보상을 내린다고 약속했어요. Y Dios nos dio, nos dijo que nos va a recompensar de todo lo que habíamos vivido en este mundo. 전도도 마찬가지입니다. Lo mismo en la predicación. 우리가 생각대로 전도되는 게 아닙니다. La predicación no se cumple de lo que de tal como habíamos pensado o planeado, 순종하는 삶을 통해서 하나님이 일을 이루셔요. sino por medio de la vida de obediencia, Dios lo va cumpliendo. 순종을 하지 않는데 하나님 뜻이 이루어질까요?
Sin obedecer la palabra de Dios, ¿se podría cumplir? 포시블레? eso? 포시블레? ¿Será posible? 임포시블레. 그래서 주님이 말씀합니다. Por eso Dios dice 거룩한 산 제사로 드리라. que entreguemos en sacrificio vivo y agradable. 마음의 변화를 받고 Tenemos que recibir el cambio. 육체의 정욕을 제어하고 Tenemos que controlar nuestros cuerpos. 하나님이 원하시는 게 뭘까? ¿Qué es lo que deseará el Señor? 하나님이 기뻐하는 게 뭘까? ¿Qué es lo que agradará al Señor? 예? 분별해야 돼요. Tenemos que distinguir. 아내는 남편을 생각해야 되고 La esposa tiene que pensar en su esposo. 남편은 아내를 생각해야 되고 Y el esposo tiene que pensar en su esposa. 자식은 부모를 생각해야 되고 Los hijos tienen que pensar en sus padres. 부모는 자식을 돌봐야 되고 Los padres tienen que cuidar a sus hijos. 그리스도인은 교회를 생각해야 되는 거예요. Los cristianos tienen que pensar en la iglesia. 교회는 잘 되고 있는지, Si la iglesia está yendo bien 혹 요즘에 전도는 잘 되고 있는지, o si está predicando bien. 지금 어려운데 내 가정도 어려운데 교회는 어렵지 않은지. Mi familia, hay dificultades en mi familia, pero en la iglesia no habrá dificultades. 생각해야죠. Hay que pensar. 많은 믿음의 사람이 바울은 하나 근심이 있다 이거예요. Pablo siempre 무슨 tenía 근심? preocupaciones. ¿Preocupaciones de qué? 교회를 위한 근심이야. 교회. Tenía preocupaciones de la iglesia. 우리도 생각해야 돼요. Nosotros también tenemos que pensar. 하나님을 생각을 하듯이 Como pensamos en Dios, 교회 생활도 생각해야 되는 거예요. también tenemos que pensar en vida de la iglesia. 교회가 없다면 Si no está la iglesia, 우리가 어떻게 전도할 거예요? ¿cómo vamos a predicar? 예? 교회가 없다면 Si no está la iglesia, 나의 존재는 yo, mi ser, 어디 있냐 이거예요. ¿dónde estaría? 우리는 교회가 있는 것이 감사해야 되고 Tenemos que agradecer por tener la iglesia. 교회를 사랑해야 되고 Tenemos que amar la iglesia. 또 우리가 함께 모이는 곳을 더 존중히 귀하게 여겨야 돼요. Y tenemos que apreciar más en lo que nos juntamos y en lo que compartimos la palabra. 예? 요즘에 저는 감사한 게 좀 늘었어요. Ahora, en estos días, tengo muchas cosas que agradezco. 청년의 형제들이 모임 끝나면 늘 청소해, 늘 청소. Porque los hermanos jóvenes, cada vez que termina la comunión de jóvenes, limpian la iglesia, ordenan la iglesia. 어제 자매님들은 모임 끝나고 또 청소해. Ayer las hermanas estaban limpiando toda la iglesia. 교회 오면요 붓자를 잡고 휴지 줍고 해야 돼요. Una vez que llegamos a la iglesia, tenemos que agarrar las escobas o mínimamente tenemos que alzar las basuras. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 이거는 누구의 것이 아닌 거 우리의 것이 우리의 것. Porque la iglesia no es de otro, sino es de nosotros. 못이 하나 나와 있으면 이게 누군가 걸리고 누군가가 다칠 수 있으면 그걸 치워야 되는 거예요. Si hay un clavo tirado al piso, por ese clavo alguien podría lastimarse. Y si para que no se lastime otros, rápidamente tenemos que alzar. 먼지가 있으면 먼지를 좀 쓸 수도 알고. Si hay polvos en la tierra, también tenemos que saber a limpiar los polvos. 예? 왜? ¿Por qué? 교회의 주인이 누구냐 이거예요. ¿Quién es el dueño de la iglesia? 우리 각자예요, 우리 각자. Somos cada uno de nosotros. 그래서 우리 몸으로 Con nuestro cuerpo 봉사도 배우고, también aprendemos a servir. 예? 이 몸으로 Con este cuerpo 부지런히 듣고, escuchamos 이 몸으로 diligentemente. Con este 부지런히 cuerpo 참석하고, participamos diligentemente. 이런 것이 하나님께 드리는 거예요. Esto es entregar al Señor. 이것은 아무나 할 수 있는 게 아니에요. Nadie puede hacer esto. 구원받은 사람만 합니다. Solamente los cristianos salvos hacen esto. 구원받지 않은 사람한테 그걸 요구하지 않아요, 하나님이. Dios no pide a los que no son salvos, 예? 그러나 구원받은 사람은 요구하는 거예요. pero sí pide a los que son salvos. 나는 구원을 받았잖아요. Yo recibí la salvación. 그러면 우리도 이 몸으로 하나님께 영광을 드려야 돼요. Entonces nosotros también tenemos que entregar hacia el Señor. 십자가만이 나를 변화시킬 수 있어요. Solamente la cruz me puede cambiar. 십자가만이 내 생각을 내려놓을 수 있어요. Solamente la cruz puede dejar a mis pensamientos. 십자가만이 이 못된 기질을 내려놓을 수 있는 거예요.
Solamente la cruz puede hacerme dejar mis costumbres 그게 바로 malas. 십자가의 능력이에요. Eso es el poder de la cruz. 얼마나 큰 능력을 주셨어요. ¿Qué poder tan grande nos dio el Señor? 나도 바뀔 수 있어요, 없어요? ¿Yo también puedo cambiar o no? Puede cambiar o no? Sí, por cruz, por cruz. 그러기 위해서는 말씀 읽고 듣고 교제에 참여하는 거, 요거 훈련해야 돼요. Para eso tenemos que practicar, a aprender a escuchar la palabra y a leer la palabra y a aprender la palabra. 그러면 내가 변해. Así puedo cambiar. 내 가정이 변해. Así cambia mi familia. 주변이 변하는 거예요. Así cambia mi alrededor. 하나님 박수 쳐줍니다. 그 인생을. Y Dios, así, una vez así, Dios aplaudiría a esa alma 그리고 그 가정을 구원하셔요. y salvaría a esa familia. 주님도 일하셔요. Dios también trabaja. 왜? 내가 주님을 섬기는 만큼 Tal como hayas servido al Señor, Dios trabaja. 주님이 2배 이상 갚아줍니다. Dios nos devuelve, Dios nos paga el doble de lo que habíamos hecho. 내가 요만큼 드리면 Si entregué así, si 주님도 entregué 요만큼 algo 줄까요? así, 안 그래요. Dios también nos devolvería así. 항상 10배 이상 줘. 10배 이상. No, siempre nos devuelve más de 10 veces. 내가 이만큼 드려. Si entregué así, 그럼 주님이 요만큼 줄까요? entonces Dios nos pagaría así. 10배 이상 줘요. No, Dios nos paga más de 10 veces. 나의 전부를 드리면 Si entrego toda mi vida, 영원한 것으로 갚아주는 거예요. nos devuelve, nos paga con cosas eternas. 항상 하나님, Siempre Dios. 내가 여기 있습니다. Dios, estoy aquí. 나를 써주십시오. Úsame por favor. Sí, Señor. Sí, Señor. Me usa. Sí, Señor. Yo voy. Sí, Señor. Yo hago. Sí, Señor. Yo voy a limpiar. Sí, Señor. Voy a levantar. 귀를 기울이세요. Incline sus oídos. 형제 자매들을 통해서 아니 말씀을 통해서 교회를 통해서 내게 들려오는 거 Por medio de los hermanos o por medio de la iglesia, todos los anuncios que escuchamos. 응답하세요. Responda. 더 큰 축복을 주실 겁니다. Entonces Dios va a pagar con bendiciones más grandes. 예? 오늘 여기까지 Hoy hasta aquí. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 하나님 감사합니다. Dios, te damos gracias. 십자가로 우리의 죄를 영원히 용서하시고 우리를 천국 가게 하셨습니다. Por medio de la cruz nos perdonaste eternamente y nos permitiste entrar al cielo. 죽음의 권세를 이기시고 Y venciste al poder de la muerte. 우리에게 소망을 주시고 Y nos diste las esperanzas. 죄의 권세를 이기고 유혹을 물리칠 수 있는 힘을 주심을 감사합니다. Te damos muchas gracias por darnos ese poder para vencer a las tentaciones del pecado. 야곱이 이스라엘처럼 바뀌듯이 Como Jacob se cambió a Israel. 예수님을 부활한 시몬을 베드로로 고쳐주듯이 Como cambiaste a Simón a Pedro. 또 저희들의 삶도 바꾸기를 원합니다. Deseamos cambiar nuestras vidas. 도와주옵소서. Ayúdenos. 우리의 연약함을 고백합니다. Te confesamos nuestras debilidades. 주님 도와주시고 인도해 주옵소서. Señor, ayúdenos. 다가오는 집회 우리의 마음과 우리의 몸을 또 주님께 드리기를 원합니다. Hacia el seminario que se está acercando, queremos dirigirte nuestras vidas hacia ti, Señor. 도와주옵소서. Ayúdenos. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.